آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں شمیم عرفان۔ ملک میں پچھلے 24 گھنٹوں میں کووڈ-19 کے 1,52,734 نئے معاملات سامنے آئے ہیں، جو پچھلے 50 دن میں ایک ہی دن کے اب تک کے سب سے کم معاملات ہیں۔ کووڈ-19 مریضوں کے صحت یاب ہونے کی شرح مزید بہتر ہو کر 91.06% تک پہنچ گئی ہے۔ مرکز نے کہا ہے کہ کووڈ ٹیکہ کاری کے قومی پروگرام کے لیے جون کے مہینے میں تقریباً 12 کروڑ ٹیکے دستیاب ہوں گے۔ مرکز نے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو 23 کروڑ سے زیادہ کووڈ ٹیکے مفت فراہم کیے ہیں۔ مرکزی سرکار نے کووڈ-19 سے متعلق جانکاری فراہم کرنے کے لیے ٹیلی فون ہیلپ لائن نمبر جاری کیے ہیں۔ آج تمباکو نوشی کی روک تھام کا عالمی دن ہے اور دبئی میں ایشیائی باکسنگ چیمپئن شپ میں آج 52 کلو گرام کے زمرے کے فائنل میں بھارت کے امت پانگھل کا مقابلہ ازبیکستان کے مکے باز سے ہوگا۔ کووڈ-19 کے مد نظر سامعین سے اپیل ہے کہ غفلت نہ برتیں، ہر طرح کی احتیاط پر عمل کریں اور 45 سال سے زیادہ عمر کے وہ لوگ جنہوں نے کووڈ-19 سے بچاؤ کا پہلا ٹیکہ لگوا لیا ہے، دوسرا ٹیکہ بھی وقت پر لگوائیں۔ محفوظ رہیں اور یہ 3 آسان طریقے اپنائیں۔ چہرے پر ماسک لگائیں، جسمانی فاصلے کے لیے 2 گز کی دوری برقرار رکھیں اور ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص دھیان دیں۔ کووڈ سے متعلق جانکاری اور رہنمائی فراہم کرنے کے لیے قومی ہیلپ لائنز کام کر رہی ہیں، جن کے نمبر اس طرح ہیں: 011-2397-8046 اور 1075۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ملک میں پچھلے 24 گھنٹوں میں کووڈ-19 کے 1,52,734 نئے معاملات سامنے آئے ہیں، جو پچھلے 50 دن میں ایک ہی دن میں سامنے آنے والے اب تک کے سب سے کم معاملات ہیں۔ شفایاب ہونے کی شرح مزید بہتر ہو کر 91.60% تک پہنچ گئی ہے۔ آج لگاتار 18واں دن ہے کہ جب صحت یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد روزانہ سامنے آنے والے معاملات سے کہیں زیادہ ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے میں 2,38,022 مریض صحت یاب ہوئے۔ اس طرح اب تک ملک میں 2,56,92,000 افراد روبہ صحت ہو چکے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹے میں زیر علاج مریضوں کی تعداد 88,416 کم ہوئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے میں 3,128 اموات کی اطلاع ملی۔ اس طرح اب تک 3,29,000 سے زیادہ افراد کی موت ہو چکی ہے۔ ادھر کووڈ-19 نمونوں کی جانچ کے عمل میں لگاتار تیزی لائی جا رہی ہے۔ ملک میں اب تک 34,48 لاکھ ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ مرکز نے کہا ہے کہ کووڈ ٹیکہ کاری کی قومی مہم کے لیے جون کے مہینے میں تقریباً 12 کروڑ ڈوزز دستیاب کرائی جائیں گی۔ مرکزی وزارت صحت کے مطابق صحت کارکنوں، پیش رہنے والے اہلکاروں اور 45 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کی ٹیکہ کاری کے لیے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو 6 کروڑ 9 لاکھ سے زیادہ کووڈ ٹیکے بھارت سرکار کی مفت سپلائی کے طور پر فراہم کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ریاستوں، مرکز کے زیر انتظام علاقوں اور پرائیویٹ اسپتالوں کی جانب سے سیدھے خریدنے کے لیے 5 کروڑ 86 لاکھ سے زیادہ ڈوزز بھی دستیاب کرائی جائیں گی۔ کووڈ ٹیکہ کاری کے قومی پروگرام کے لیے اس مہینے مجموعی طور پر 7 کروڑ 94 لاکھ سے زیادہ ڈوزز دستیاب کرائی گئیں۔ طبی تحقیق کی بھارتی کونسل ICMR نے جانچ کے عمل میں تیزی لا کر 45 لاکھ ٹیسٹ یومیہ کرنے اور 30 جون تک دیہی علاقوں میں جانچ کے عمل میں بڑے پیمانے پر تیزی لانے کی خاطر مشن موڈ میں کوششیں شروع کی ہیں۔
पिछले 17 महीने में ICMR ने कई संग मील हासिल किए हैं और भारत कोविड-19 के खिलाफ अपनी मुहिम जारी रखे हुए है। भारत ने मजमूई तौर पर 30 करोड़ टेस्ट करने का संग मील 7 मई को हासिल कर लिया था। इधर मरकज ने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को अब तक 23 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन मुफ्त फराहम किए हैं। इनमें से कुछ टीके जाया होने समेत 21 करोड़ से ज्यादा इस्तेमाल हो चुके हैं। रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के पास अब भी 1 करोड़ 75 लाख कोविड टीके बचे हुए हैं और अगले 3 दिन में 2,73,000 से ज्यादा मजीद टीके फराहम किए जाएंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकज इस बात को यकीनी बनाने के लिए सभी जरूरी इकदामात कर रहा है कि मुल्क कोविड-19 आलमी वबा से पैदा चैलेंज और खतरे का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार रहे। वायरस को फैलने से रोकने के लिए सही जानकारी के साथ लोगों को बाइख्तियार बनाना और वजारत सेहत की जानिब से जारी की गई हिदायत के मुताबिक एहतियात बरतना सबसे अहम पहलू है। कोविड-19 से मुतालिक सवालात का जवाब देने के लिए कौमी और रियासती सतह पर कोविड-19 हेल्पलाइन्स शुरू की गई हैं। लोगों को मतलूबा जानकारी और रहनुमाई फराहम करने में ये हेल्पलाइन्स बहुत मुफीद साबित हो रही हैं। कौमी हेल्पलाइन का नंबर इस तरह है 01123978046 और 1075। इतरात और नशरियात की वजारत अपने मुख्तलिफ महकमों के जरिए इन हेल्पलाइन नंबरों के बारे में बेदारी को फरोग दे रही है। पिछले कई महीनों से सरकार 3 अहम मामलात पर बेदारी पैदा करने की खातिर मुख्तलिफ वसीलों और मीडिया प्लेटफॉर्म्स के तवस्सुत से बेदारी पैदा करती रही है। इन मामलात में कोविड के इलाज मुआलजे से मुताल्लिक ज़ाब्ते, कोविड के ताल्लुक से एहतियाती इक़दामात और टीकाकारी मुहिम शामिल हैं। प्राइवेट टीवी चैनल्स और FM चैनल्स को भी ये सलाह दी गई है कि वो वक्तन फवक्तन और खास तौर पर अहम औकात के दौरान इन हेल्पलाइन नंबरों के बारे में बेदारी को बढ़ावा दें। आज तंबाकू नोशी की रोकथाम का आलमी दिन है। ये दिन मनाने का मकसद लोगों को तंबाकू के इस्तेमाल के नुकसानात और खतरात से आगाह करना है। कौमी राजधानी दिल्ली में 7 जून तक लॉकडाउन बढ़ाए जाने के तनाजुर में दिल्ली सरकार ने आज से कंटेनमेंट जोन्स के बाहर कुछ सरगर्मियों की इजाजत दी है। DDMA के हुक्मनामे के मुताबिक मंजूर शुदा सनती इलाकों में बंद मकामात पर आज से मैन्युफैक्चरिंग और माल तैयार करने के कारखानों में कामकाज की इजाजत दी गई है। इसके अलावा तामीराती सरगर्मियों की भी इजाजत दी गई है। दुबई में एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पिछली बार की चैंपियन पूजा रानी ने 75 किलोग्राम के खवातीन के जुमरे में सोने का तमगा जीता है, जबकि सरकर्दा मुक्केबाज MC मैरी कॉम, लाल बुआसेही और अनुपमा को चांदी का तमगा मिला। आज मर्दों के जुमरे में अमित पांघल, शिव थापा और संजीत फाइनल में मुकाबला करेंगे। पांघल का मुकाबला 52 किलोग्राम के जुमरे के फाइनल में उज्बेकिस्तान के मुक्केबाज से होगा। आखिर में कुछ अहम खबरें एक बार फिर। मुल्क में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 1,52,734 नए मामला सामने आए हैं, जो पिछले 50 दिन में एक ही दिन के अब तक के सबसे कम मामलात हैं। कोविड-19 मरीजों के सेहतयाब होने की शरह मजीद बेहतर होकर 91.60% तक पहुंच गई है। मरकज ने कहा है कि कोविड टीकाकारी के कौमी प्रोग्राम के लिए जून के महीने में लगभग 12 करोड़ टीके दस्तयाब होंगे। मरकजी सरकार ने कोविड-19 से मुताल्लिक जानकारी फराहम करने के लिए टेलीफोन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। आज तंबाकू नोशी की रोकथाम का आलमी दिन है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।